Inilah rekaman momen operator UAV Rusia menciptakan hujan granat di posisi infanteri Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Rabu 8 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV dari Brigade ke-110 Rusia bekerja melawan infanteri angkatan bersenjata Ukraina dengan granat. Infanteri Ukraina tampak mencoba berlindung di bagian barat Kurakovo, tetapi ditemukan dan dihancurkan oleh operator UAV dari Brigade ke-110, bagian dari kelompok pasukan yang beroperasi di arah Kurakovo. Akibat serangan ini, sejumlah tentara Ukraina dikabarkan menderita luka serius, bahkan beberapa di antaranya tewas di tempat. Granat Rusia terekam membakar kendaraan tempur atau rampur infanteri milik Ukraina di wilayah Zersinix. Rekaman detik-detik granat jatuh tepat di palka rampur Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 8 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran rampur jenis Bradley di daerah Zersinix. Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia bekerja di daerah pemukiman tersebut. Dalam hitungan menit, Rusia pun mengklaim sukses membakar dan menghancurkan rampur infanteri M2 Bradley Angkatan Bersenjata Ukraina buatan Amerika yang dipasok untuknya. Brigade ke-114 Rusia merebut dua wilayah krusial Ukraina di Donbas, Petropavlovka dan Shevchenko. Pasukan Brigade ke-114 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia berhasil menyelesaikan operasi penting di dua wilayah ini. Dalam serangan yang dilancarkan pada 6 Januari, mereka membebaskan desa tersebut dari pasukan Ukraina. Operasi ini menandai kemajuan signifikan dalam upaya membebaskan wilayah-wilayah strategis di Donbas. Menurut laporan resmi dari saluran Telegram Brigade tersebut, personel Ukraina mengalami kerugian besar baik dalam personel maupun peralatan militer. Pasukan Kiev yang bersembunyi di parit tidak mampu bertahan dari serangan terkoordinasi yang dilakukan Brigade ke-114. Operasi ini berhasil berkat kerjasama yang terkoordinasi dengan baik antara unit darat, artileri, dan drone pengintai. Cuplikan dari lokasi kejadian memperlihatkan kepercayaan diri tentara dalam menyerang posisi musuh. Unit artileri berhasil menghancurkan peralatan tempur lawan, sementara drone memberikan intelijen penting untuk memastikan serangan yang presisi, demikian keterangan resmi Brigade ke-114 Donetsk. Shevchenko merupakan salah satu desa strategis di Donbas yang selama ini berada di bawah kendali pasukan Ukraina. Dengan pembebasan desa ini, Brigade ke-114 kembali menunjukkan kekuatan dan determinasi mereka dalam melindungi warga sipil dan mengamankan wilayah tersebut. Koordinasi antara pasukan darat dan unit pendukung menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Artileri memainkan peran besar dalam menghancurkan posisi musuh yang bertahan di area tersebut. Pasukan darat kemudian mengamankan desa setelah serangan udara memastikan wilayah itu bebas dari ancaman. Upaya pasukan Brigade ke-114 tidak hanya berhenti pada pembebasan desa Shevchenko. Mereka terus mengejar sisa-sisa pasukan pendudukan yang berusaha melarikan diri dari medan pertempuran. Operasi di Shevchenko juga menunjukkan pentingnya penggunaan teknologi modern dalam perang. Drone dan artileri presisi tinggi memberikan keunggulan besar bagi pasukan, memastikan keberhasilan operasi dengan risiko minimal bagi personel. Meski berhasil membebaskan desa Shevchenko, Brigade ke-114 menegaskan bahwa tugas mereka belum selesai.
Pasukan ini akan terus bergerak maju untuk membebaskan wilayah lain yang masih berada di bawah kendali musuh. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 9 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 803.100 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.430 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 17 tank, 36 sistem artileri, 86 pesawat tanpa awak, dan 16 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.731 tank, 20.221 kendaraan tempur lapis baja, 33.387 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.765 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.813 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 9 Januari 2025 melansir perkembangan terbaru dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, tempat kendaraan udara tak berawak dirakit dan disimpan, kelompok personel dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina, serta tentara bayaran asing di 147 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 105 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 39.723 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.290 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Ukraina juga kehilangan 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.284 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.983 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralkan. Подразделения группировки ОС-Запад улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных бригад ВСУ в районах Богуславки, Дуречная, Загоруйковки и Петропавловки. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ. Потери противника составили до 380 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 бронированные машины «Хамви», 8 автомобилей, 4 артиллерийских орудия. Уничтожены 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 2 механизированных и аэромобильных бригад ВСУ в районах Северска, Белогоровки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, 18 военнослужащих 46-й аэромобильной бригады взяты в плен на западной окраине Курахова. Уничтожены танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113,
7 пикапов, 2 артиллерийских орудия и склад боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, скоплением живой силы и техники, вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 105 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерской десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны, 2 штурмовых батальонов ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Алексеевки, Андреевки, Надеждинки, Красного, Шевченко, Дзержинска, Волкова, Красноармейска, Димитрова, Песчаного, Воздвиженки, Новоелизаветовки, Щербиновки и Новоалександровки. Отражены 13 контратак формирований ВСУ. Противник потерял свыше 530 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и 2 буксируемых орудия. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированием механизированной и 2 десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Богатыря, Великой Новоселки, Разлива и Константинополя. Отражена контратака штурмовых подразделений противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, боевая бронированная машина «Макс-Про», автомобиль, 4 орудия, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Уничтоженный склад материальных средств и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады в районе Малой Токмачки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 9 автомобилей и орудия полевой артиллерии. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prajurit Resimen Infanteri Bermotor ke-30 Angkatan Bersenjata Rusia mengeliminir pertahanan Ukraina di Kursk. Resimen yang beroperasi sebagai formasi grup pasukan Sever dan didukung oleh artileri dan penerbangan terus melenyapkan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Komandan Detasemen Penyerangan dengan tanda panggilan, Miraz, menyebut pertahanan Ukraina di Kursk sangat rapuh. Musuh berusaha melakukan serangan balik dan menerobos ke Berdin. Tujuannya menghentikan laju Rusia ke arah Kursk. Tindakan AFU tidak berhasil. Musuh kehilangan sejumlah besar pasukan, tank, kendaraan tempur infanteri, kendaraan tempur lapis baja, dan kendaraan anti-rintangan. Pemimpin peleton UAV dengan tanda panggilan, Makar, menceritakan tentang keterlibatan pasukan lapis baja musuh. Prajurit yang menyerbu selama operasi penyerangan memenjarakan beberapa prajurit Ukraina. Militan AFU mengeluh tentang penembakan saat mendekati pemukiman. Seperti yang dikatakan salah satu dari mereka dikirim ke pembantaian. Seorang komandan detasemen penyerangan dengan tanda panggilan, Miraz, menilai unit penyerang AFU. Moral mereka adalah hukum karena mereka dikirim ke pembantaian. Несли боевое дежурство, поступила задача выдвинуться для предотвращения наката врага на наши позиции. Танк «Челленджер», первым мы его отработали. После этого остановили трал, который осуществлял разминирование дороги для подъезда к нашим позициям. После чего отработали модернизированный Т-62, остановили, поразили, уничтожили ББМ. Нас почали обстрілювати на під'їзді, потім ми сховалися в погрібі. У нас було багато трьохсотих. Нам сказали ждати до ранку. Ми до ранку сиділи і зранку 30-й полк. Був прикомандирований до 82-ї 2 неділі назад. До цього був ЗРП. Взагалі мобілізований 11 вересня. Нам приехали, сказали занять село и держать круговую оборону, все. Ни саперы, ничего, там сказали, никого не будет, типа, никого стрелять, ничего, просто держать.
Pejuang Rusia dari Brigade Senapan Bermotor ke-39 kembali mendaratkan helikopter berat milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 8 Januari 2025. Tembakan akurat dari pasukan Rusia membakar drone Baba Yaga yang terkenal milik pasukan Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman serangan tersebut berlangsung pada malam hari, saat drone Baba Yaga diketahui beroperasi dan melakukan pengintaian di posisi pasukan Rusia. Bidikan tepat sasaran membuat drone Ukraina meledak dahsyat hingga hancur berkeping-keping. Amunisi berkeliaran kebanggaan Ukraina tersebut berakhir rusak parah dan tak dapat difungsikan kembali. Terlihat pada foto yang terlampir dalam unggahan tersebut. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup bagi seorang tentara Ukraina adalah dengan menyerah dan meletakkan senjatanya. Drone pasukan terjun payung Ivanovo tidak hanya menghancurkan personel Ukraina, tetapi juga menyerukan agar dia menyerah secara sukarela. Awak UAV Molnia dari pasukan lintas udara pengawal Ivanovo dengan serangan yang ditargetkan menghancurkan pos komando dan pengamatan Angkatan Bersenjata Ukraina dengan infanteri dan mengganggu sistem kendali unit pasukan Ukraina yang mempertahankan kota Sofiar. Rekamannya diunggah di akun Telegram Metemo Rasia pada Rabu 8 Januari 2025. Setelah menyerang wilayah benteng musuh, drone FPV dengan speaker suara terpasang terbang ke posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Melalui mereka, pasukan terjun payung menyerukan tentara Ukraina untuk meletakkan senjata mereka. Setelah mendengar seruan personel militer Rusia, beberapa anggota pasukan Kiev memutuskan untuk keluar dari persembunyian dan menyerah. Unit Rusia melancarkan serangan menggunakan drone FPV, First Person View, untuk menghancurkan peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Berdin. Operasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Rusia untuk melemahkan kekuatan pertahanan Ukraina di wilayah konflik. Drone serang FPV, yang dilengkapi dengan teknologi pengendalian jarak jauh dan kamera real-time, berhasil menargetkan dan menghancurkan sejumlah peralatan militer yang diduga digunakan oleh pasukan Ukraina. Penggunaan drone ini menunjukkan efektivitas teknologi modern dalam pertempuran di medan perang. Laporan dari saluran Telegram resmi Ibtu Alaudinov 7 Januari 2025 menyebutkan bahwa operasi ini dirancang secara presisi dan eksekusinya dilakukan dengan koordinasi yang baik oleh unit terkait. Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan dampak serangan ini terhadap infrastruktur militer Ukraina di wilayah tersebut. Alaudinov adalah komandan pasukan khusus Ahmad, yang merupakan bagian dari Garda Nasional Rusia, Rosgvardia. Pasukan ini secara langsung berada di bawah kendali Ramzan Kadyrov. Unit Ahmad terkenal sebagai salah satu kekuatan utama Chechnya yang digunakan dalam operasi militer Rusia, termasuk selama invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 2022. Alaudinov aktif dalam memimpin pasukan Chechnya di garis depan konflik di Ukraina, terutama di wilayah timur seperti Donetsk dan Luhansk. Ia sering muncul dalam propaganda resmi Rusia dan Chechnya, menggambarkan dirinya sebagai komandan yang tegas dan loyal terhadap kepemimpinan Rusia. Sebagai salah satu orang kepercayaan Kadyrov, Alaudinov memainkan peran penting dalam struktur kekuasaan di Chechnya. Loyalitasnya kepada Kadyrov dan kebijakan Moskow menjadikannya tokoh militer yang sering mendapatkan sorotan dalam media Rusia dan Chechnya. Alaudinov, seperti banyak tokoh Chechnya lainnya yang mendukung kebijakan Rusia, sering mendapat kritik dari komunitas internasional atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Ia juga berada dalam daftar beberapa individu yang dikenai sanksi oleh negara-negara barat akibat perannya dalam konflik Ukraina.
Brigade ke-114 Rusia rebut Shevchenko, wilayah krusial Ukraina di Donetsk. Pasukan Brigade ke-114 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia berhasil menyelesaikan operasi penting di desa Shevchenko. Dalam serangan yang dilancarkan pada 6 Januari, mereka membebaskan desa tersebut dari pasukan Ukraina. Operasi ini menandai kemajuan signifikan dalam upaya membebaskan wilayah-wilayah strategis di Donbas. Menurut laporan resmi dari saluran Telegram brigade tersebut, personel Ukraina mengalami kerugian besar baik dalam personel maupun peralatan militer. Pasukan Kiev yang bersembunyi di parit tidak mampu bertahan dari serangan terkoordinasi yang dilakukan Brigade ke-114. Operasi ini berhasil berkat kerjasama yang terkoordinasi dengan baik antara unit darat, artileri, dan drone pengintai. Cuplikan dari lokasi kejadian memperlihatkan kepercayaan diri tentara dalam menyerang posisi musuh. Unit artileri berhasil menghancurkan peralatan tempur lawan, sementara drone memberikan intelijen penting untuk memastikan serangan yang presisi, demikian keterangan resmi Brigade ke-114 Donetsk. Shevchenko merupakan salah satu desa strategis di Donbas yang selama ini berada di bawah kendali pasukan Ukraina. Dengan pembebasan desa ini, Brigade ke-114 kembali menunjukkan kekuatan dan determinasi mereka dalam melindungi warga sipil dan mengamankan wilayah tersebut. Koordinasi antara pasukan darat dan unit pendukung menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Artileri memainkan peran besar dalam menghancurkan posisi musuh yang bertahan di area tersebut. Pasukan darat kemudian mengamankan desa setelah serangan udara memastikan wilayah itu bebas dari ancaman. Upaya pasukan Brigade ke-114 tidak hanya berhenti pada pembebasan desa Shevchenko. Mereka terus mengejar sisa-sisa pasukan pendudukan yang berusaha melarikan diri dari medan pertempuran. Operasi di Shevchenko juga menunjukkan pentingnya penggunaan teknologi modern dalam perang. Drone dan artileri presisi tinggi memberikan keunggulan besar bagi pasukan, memastikan keberhasilan operasi dengan risiko minimal bagi personel. Meski berhasil membebaskan desa Shevchenko, Brigade ke-114 menegaskan bahwa tugas mereka belum selesai. Pasukan ini akan terus bergerak maju untuk membebaskan wilayah lain yang masih berada di bawah kendali musuh. Angkatan bersenjata Ukraina merilis rekaman momen mereka menerobos parit pasukan Rusia di wilayah Kharkiv. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa, 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan sekelompok pejuang Ukraina diam-diam memasuki parit musuh dan melenyapkan sebagian pasukan Rusia dengan peluru putaran pertama. Selanjutnya, pasukan Ukraina berpindah dari satu parit ke parit lainnya hingga menembak jatuh drone FPV Rusia yang tengah mengintai. Dalam operasi ini, pasukan Ukraina mengandalkan senapan laras panjang. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Давайте, нас палят уже, давайте. Нужно быстрее двигаться. Там открылся, пизда. Давайте. Давайте, быстрее, мужчины. Давай, ныряй. Давай, мужчины. Навалим? Не наваливай. Пошли поверху. Я там не пройду. Пошли вперед. Пошли. Право, смотри право. FPV! FPV, ты ныряй. FPV, мужчины!
Есть, сбил! Вниз! Хорош! Сбивайте ее нахуй! Вот она! Где? Сейчас нас убьет, блядь! Нихуя не убила, долбоебка! Все, въебываем! Чистим быстрее, продолжаем, мужчины! Имеем сколько пидоров за 200? Одного. Мангус сколько? Ни одного. Вот там блиндаж справа. Один даже. Один? Заебись. Вот там блиндаж справа. Залазьте в него. Я одного снял. Тип еще одного снял. И еще один. Ну сейчас 3. Давай. Так. Камеру не проебал. Уже заебись. Протягивайся. Сколько пидоров убил? Сколько живых видел? Живых 0. Все, 0 живих, охуєнно. Задачу по зачистці завершили. Розхід БК 15%, поранених нема, все майно на місці. Ліквідовано 3 підарів. Фух, нормально, короче. Что там, недобитки были? Да, недобитки были. Да, заебись. Нормально сделали. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 8 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 801.670 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.660 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 19 sistem artileri, 19 pesawat tanpa awak, dan 16 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.714 tank, 20.205 kendaraan tempur lapis baja, 33.307 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.729 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.727 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia 8 Januari melansir perkembangan terbaru dari garis depan operasi Husu di Ukraina. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. В северно-харьковском направлении нанесено поражение формированием 2 бригад территориальной обороны в районах Волчанска и Липцев. Вооруженные силы Украины потеряли до 70 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 3 механизированных штурмовых бригад, 2 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Дружелюбовки, Подолов, Глушковки, Ковшаровки, Двуречной, Западного, Ивановки, Ямполовки и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 550 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, боевые бронированные машины «Ияка» и «Казак», 12 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Брейвхард», гаубица М777, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица МСТБ, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 2 гаубицы Д-30 и орудие М101. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Мираж» и «Квертус», а также 2 станции контрбатарейной борьбы.
Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружений, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплением живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного, Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехово, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Inilah rekaman momen operator UAV Rusia menciptakan hujan granat di posisi infanteri Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Rabu 8 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV dari Brigade ke-110 Rusia bekerja melawan infanteri angkatan bersenjata Ukraina dengan granat. Infanteri Ukraina tampak mencoba berlindung di bagian barat Kurakovo, tetapi ditemukan dan dihancurkan oleh operator UAV dari Brigade ke-110, bagian dari kelompok pasukan yang beroperasi di arah Kurakovo. Akibat serangan ini, sejumlah tentara Ukraina dikabarkan menderita luka serius, bahkan beberapa di antaranya tewas di tempat. Granat Rusia terekam membakar kendaraan tempur atau Ranpur Infantry milik Ukraina di wilayah Zersinix.
Rekaman detik-detik granat jatuh tepat di Palka Ranpur, Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 8 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran Ranpur jenis Bradley di daerah Cersinix. Operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia bekerja di daerah pemukiman tersebut. Dalam hitungan menit, Rusia pun mengklaim sukses membakar dan menghancurkan Ranpur Infanteri M2 Bradley Angkatan Bersenjata Ukraina buatan Amerika yang dipasok untuknya.